Okay, okay. Rhea, nakakanan mo. Secret. Nam, 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 nam. MR, it's your turn. Tapos nung What's your food? Potang tumata, ninong tumate ka dyan. Yan yung late ako. Mimi, mak, mak. Ay, magkay ko, Together Angie. forever, Hi, Gia. never to hurt. Pero magkanta. Magkay ko, Angie. Sabi ng dingdong? Dito. Yes! Sabi na tama, commercial, commercial. Ano yung patunay tamo kapag kay? So ito. Okay, Ate Macy. Simple yan, singlala mo to. Ate Macy, Jenny. Kim Bailon. Natanggal? Ate Jendel? Ate Mix cellphone? Hindi yung cellphone. Ako sige. Hindi ba naman? Bluetooth mo yaka ako. Super. Tiffy and sister. Di ba naman tagal na tanggal eh? Anto din pengarin nyo? Eh, matanggal. Ako kanya-kanya kanyan. Nan. And last but not the least. Hindi, ikaw pa rin. Min! Ate Donna. Ate Donna, how's your single life? How's your single life, Ate Donna? Fine. I love the moment. And last, Tan. Ernest! Yung pasimulo na ni kaguluhang ini. G, we miss you! And guitars. O, dami ito. Message. Kaya kaming New York, kaya kami Tagaytay. Yes! Kaya Batangas, same eh. Patluyat eh, Tagaytay. Texas, in-invade na ng Geraldine eh. Sige, Message, Ganji. Hi! Texas, California. Mimi. US invasion. Message, Ganji. Ay, I miss you. Mac, message, Ganji. Hindi yan. Yun ang G, na pala kilala G. Ay, tito. Message ka, G. G, Ah. we miss you. Ah. But you'll miss this. Alam nga bubugin ha. Walang papalit sa 5. Si Macy. Ay. Ano, Ano ka na ba, G? Many ka pa. Katos na din ang by G. Pwede mo yung Fiona na. Ipipi mo ata yung Lia. G ni Fiona. Yung pinalit kaya ko. Haha. Imigibanting ang telepono ni Jendel. Cute pa, cute pa, cute. G! Fish cracker. We fish you. Kasi Bernice ngeni. Bawaling meat. Alam ka ba? Nakita. O yung mga eggs kainin nyo na bukas. Babay ta pa, mangan kami pa. Bye, G. Babay G, mangan kami pa. Bye-bye.